अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब कभी आपका इंटरनेट ना चल रहा हो तो अमूमन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA की जानिब से बताया जाता है कि ज़ेर समंदर इंटरनेट की केबल्स में ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ है। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जिससे दुनिया भर में डाटा मुंतकिल किया जाता है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है और सवाल पैदा होता है कि ये इंटरनेट केबल्स आखिर आती कहाँ से हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है। साइंस के अजीब व गरीब इजादात में इंटरनेट भी है। इंटरनेट एक ऐसा आला है जिसमें हम वो सारी चीज़ें दस्तयाब कर सकते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। इसमें ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। आए रोज़ इसमें बेहतर तरक्की होती जा रही है। जैसे 60 साल कबल की फिल्में जो आज सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जाती, अगर वो इंटरनेट पर है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेट बड़ी ही मुफीद और कारआमद शय है। इसकी इजाद से इंसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ। किसी वक्त भी हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने उन लोगों को जो हमारी नज़रों से ओझल हैं बात कर सकते हैं, वो हमें और हम उनको देख सकते हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप मिनटों में मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी शख्स से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, राब्ता कायम कर सकते हैं। इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर एक टेलीफोन, रेडियो, टीवी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस भी बन चुका है। अब आपको अलग-अलग इन मुख्तलिफ अशिया को रखने की भी ज़रूरत नहीं। इंटरनेट पर अब बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो ईमेल है। सर्च मतलब आप मुख्तलिफ चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए बात भी कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें जिसके लिए इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। DSL, GPRS, 3G, वीडियो केबल, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। आप DSL लाइन के ज़रिए भी इंटरनेट तक जा सकते हैं। ISDN भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल पर EDGE और 3G के ज़रिए भी इंटरनेट तक जा सकते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की हैं जिसका आखिरी नतीजा इंटरनेट पर जाने का ही होता है। इंटरनेट 60 की दहाई में वजूद आ चुका था, लेकिन 1999 में वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद के बाद इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। ताहम इंटरनेट बेहद महंगा होने की वजह से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तक ही महदूद रहा। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये डाटा सिग्नल्स की शक्ल में मुख्तलिफ केबल्स या रेडियो वेव्स के ज़रिए एक रोटर या सेल फोन टावर तक भेजा जाता है। वहाँ से ये सिग्नल्स कई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए पल्सेस ऑफ लाइट की सूरत में इंटरनेट एक्सचेंज तक जाते हैं, जो एक सारिंग ऑफिस की तरह काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क के सार्फिन का डाटा इन्हीं मराकज़ से गुजर कर दीगर नेटवर्क से मुंसलिक होता है। लेकिन नेटवर्क और डाटा सेंटर्स की मुंतकिली समंदर की तह में बिछी सबमरीन केबल से होते हुए एक लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचती है, जहां से आगे उनका ज़मीन के ऊपर सफ़र शुरू होता है। सबमरीन की तारीख तकरीबन 150 साल पुरानी है। तकरीबन 160 साल पहले टेलीग्राफ की इजाद के बाद पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 1858 में बिछाई गई थी। 20वीं सदी में टेलीग्राफ की जगह टेलीफोन ने लेना शुरू की तो टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई सबमरीन केबल्स को टेलीफोन कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के लिए लाया गया। ताहम इस पर ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस और अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ की इजारादारी कायम हुई। 90 की दहाई में .com बबल के दौरान कई इंटरनेशनल कंसोर्शियम टेलीकॉम सेक्टर में आए और उन्होंने सबमरीन केबल्स की सरमायाकारी शुरू की। गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से नेटवर्क की डिमांड्स में भी इजाफा हुआ। अब तक दुनिया भर में सबमरीन केबल्स की तादाद 406 हो चुकी है। इनकी मजमूई लंबाई 7.5 लाख मील है और ये 30 दफ़ा दुनिया का चक्कर काट सकती है। कुछ केबल्स तो छोटी हैं, जैसे कि आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान केबल्स जिसकी लंबाई महज 81 मील है। लेकिन कुछ केबल्स काफ़ी तवील हैं, जैसे बहरुल काहिल से गुजरने वाली 12,427 मील लंबी एशिया अमेरिका गेटवे केबल। इन केबल्स में इस्तेमाल होने वाले फाइबर ऑप्टिक्स 1 लाख मील फी सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनेट केबल को समंदर में शार्क और ज़मीन पर चूहों का खतरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसानी खतरा है। 2011 में आर्मीनिया का इंटरनेट उस वक्त मुनक़ता हुआ जब एक बुजुर्ग औरत ने गलती से ज़ेर ज़मीन इंटरनेट केबल काट दी जो पूरे मुल्क को इंटरनेट फराहम करती थी। 2016 में एक इंग्लिश चैनल में एक बहरी जहाज़ ने
اپنا لنگر اٹھاتے ہوئے 3 انٹرنیٹ کیبلز کاٹ دیں، جس سے کئی ممالک میں انٹرنیٹ متاثر ہوا۔ کچھ مخصوص حالات میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کی بھی مدد لی جاتی ہے۔ عموماً دور دراز علاقے جہاں انسانی آبادی کم ہو اور وہاں تک فائبر آپٹک بچھانا انتہائی مہنگا ہو، تو ان علاقوں میں انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کے تحفظ کے پیش نظر کئی حکومتیں اور افواج بھی انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے بھی دنیا کے غیر منسلک حصوں تک انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے فضا میں انٹرنیٹ بیلونز چھوڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے بارضا بند کرنا پڑا۔ آج کی دنیا میں سب میرین کیبل اسٹریٹجک اثاثہ سمجھی جاتی ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا رول سلیکون ویلی کی جانب سے ان اسٹریٹجک اثاثوں میں بھاری سرمایہ کاری کی وجہ بنا ہے۔ دنیا کی آدھی سب میرین کیبلز گوگل، فیس بک اور ایمیزون کی زیر ملکیت ہیں یا انہوں نے لیز پر لے رکھی ہیں۔ 2020 میں گوگل نے 16 کیبلز میں سرمایہ کاری کی، فیس بک 12 کیبلز میں شیئر ہولڈر ہے، جبکہ مائکروسافٹ اور ایمیزون نے 5 کیبلز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ لیکن حکومت زیر آب انٹرنیٹ کیبلز کے حوالے سے سوالات اٹھاتی رہتی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین کشمکش میں انٹرنیٹ کیبلز پر اعتراضات سے کیبل پر ایک نیا محاذ کھل رہا ہے۔ 2018 میں آسٹریلیا نے چینی کمپنی ہواوے کو سولو آئی لینڈ تک کیبلز بچھانے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس سے چین آسٹریلین نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جون 2021 میں امریکی سیکیورٹی اداروں نے فیس بک اور گوگل کی جانب سے ہانگ کانگ کو امریکہ سے ملانے کے لیے بچھائی جانے والی 8000 میل لمبی انٹرنیٹ کیبل پر یہ اعتراض کر دیا کہ اس سے چینی حکومت کو جاسوسی کا موقع مل جائے گا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا بھر میں سب میرین کیبلز بچھانے یا انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہواوے کا بڑھتا ہوا کردار بھی چین کو بین الاقوامی انٹرنیٹ میں خلل انداز ہونے کے قابل بنا سکتا ہے۔ ایسی ایک مثال پہلی جنگ عظیم سے موجود ہے، جب جنگ کے دوران ٹیلی گراف کیبل پر اجارہ داری کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی کے رابطے دنیا بھر سے منقطع کر دیے تھے۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں امریکہ نے روس کی زیر زمین سمندر کیبلز کے ذریعے جاسوسی کی تھی۔ ایک ہی روٹ پر کئی سب میرین کیبلز کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایک کیبل خراب ہو جائے تو بھی انٹرنیٹ منقطع نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کیبلز کی موجودگی میں لازمی نہیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ یا کنیکٹیویٹی بہتر ہو۔ مثال کے طور پر دنیا کی دوسری بڑی آن لائن مارکیٹ ہونے کے باوجود بھارت کی آدھی آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ یہی حال افریقہ کا ہے، جہاں 87 کروڑ سے زائد افراد کو انٹرنیٹ میسر نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ ڈیٹا سینٹرز کی کمی، انٹرنیٹ انفراسٹرکچر سے دوری یا پھر ناقابل برداشت اخراجات۔ ان وجوہات کے ہوتے ہوئے زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کی تعداد بڑھا بھی دی جائے تو صارفین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تاہم ان مارکیٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آن لائن صارفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے ساتھ تیز رفتار انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ بڑی ٹیک کمپنیوں کے مابین سب میرین کیبلز کی دوڑ سست پڑنے والی ہے، جہاں پہلے ہی ان کے اربوں ڈالرز داؤ پر لگے ہیں۔ سرمایہ کاری کی یہ دوڑ آئندہ سالوں میں نہ صرف جاری رہے گی بلکہ مزید تیز ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔